ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଗୁଜରାଟରେ 22 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଅତୀତରେ ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏସବୁରେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ ବିଷୟରେ। ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଛୁଆ କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ହେବ, ତାର ପେଟ ପେନ୍ ହେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଅଧିକା ସିଭିୟର ହେଉଛି ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଇକି ସିଜର ମାନେ ଝଟକା ହେଇକି ସେ କୋମାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 1 to 2 ଡେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା 3 to 5 ଡେଜ୍ ମାନେ 3 ରୁ 5 ଦିନରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ एक्चुअली गोटे सेंटफ्लाई नामक गोटे माछी द्वारा किंबा एगो मशा एवं टिक द्वारा यहाँ ट्रांसमिट होता है। देखो एसबू यूजुअली मनसून माने वर्षा ऋतु में देखा है, से भाइरस इनफेक्शन वर्षा दिन में अधिका देखा है। ये यूजुअली कौ एज ग्रुप छुआ को होता है, यहाँ यूजुअली 15 वर्ष कम छुआ को होता है, यूजुअली 2 to 10 इयर्स छुआ को होता है। तो आपण मानक कौन करा उचित एटा प्रिभेन्सन करने? देखो वर्षा दिन यहाँ होता है, जदि घर पाखे कौन माने जगह पानी जमा होती तो चेष्टा करूँ से स्टाग्नांट वाटर माने पानी को सफा करने। जदि घरे किसी क्रैक्स किंबा होल अच्छी ताहले सेटा सफा करने चेष्टा करूँ एवं सबुले चेष्टा करूँ शोला बेले जमी मशारी यूज करेंगे एवं मस्किटो किंबा इनसेक्ट रिपेलेंट घरे आपड़ा यूज करेंगे, जहाँद्वारा से माने छुआ को कामुड़ियार चांसेसटा कमी जाए और चांदीपुरा भाइरस इनफेक्शन छुआ को हमार संभावना कमी जाए। तो मेन क्वेश्चन हूँ केतेबेले आप डॉक्टर पाक नहीं देखेबे। देखो जदि आप छुआ को सांगे सांगे अत्यधिक ज्वर होची, बारंबार बांती होची एवं झटका होची, सांगे सांगे नहीं डॉक्टर को देखातु। देखो होपफुली एबे जाए तो ओडिशा रे हेनी एवं भगवान करंतु ओडिशा रे ए इन्फेक्शन एबे न आसु, कहीं ना एटा गोटे मारात्मक रोग हेले यार डेथ हवार संभावना थाउची। तो ठीक अच्छे।